السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو على احسن ما يرام. Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo. وصفة سهلة مهلة وخفيفة كما العادة، البوريك التركي بواحد المقادير اللي هما ساهلين. يلا نشوفوا طريقة التحضير والمقادير. Je vais partager avec vous aujourd'hui la recette des boureks turcs, facile à préparer, rapide à réaliser. Je vous laisse voir la recette plus les étapes à suivre et on y va pour voir la vidéo. كما العاده كما غادي يبان لكم في الفيديو، حضرت عجين واحد ودرت فيه 3 ديال الحشوات اللي هما اقتصاديين وموجودين في كل بيت. Avant de commencer ma recette, je voulais juste vous dire que j'ai préparé une seule pâte, mais j'ai fait 3 farces différentes pour faire 3 modèles différents à partir d'une seule pâte. Je vous laisse voir maintenant la recette. اول حاجه تنبداو بها وهي 600 غرام ديال الدقيق الابيض. Donc il nous faut 600 غرام de farine. معلقه كبيره ديال السكر بودره. Donc une cuillère à soupe de sucre en poudre. غادي نزيدو عليها معلقه كبيره ديال الحليب بودره. Donc une cuillère à soupe du lait en poudre. معلقه صغيره ديال الملحه. Une demi-cuillère à soupe ou sinon une cuillère à café du sel. وغادي نزيدو 5 ديال المعالق كبار ديال الزيت الروميه. Donc 5 grandes cuillères à soupe d'huile de tournesol. غادي نزيدو معلقه ديال الخميره ديال الحلوى. Donc une cuillère à soupe de levure chimique. وفي الاخير غادي نزيدو 350 مليلتر ديال الماء يكون دافي ونعجنوا هذا الشيء كله لمده 10 ديال الدقائق. Donc je vais rajouter 350 ml d'eau tiède et ensuite je vais pétrir le tout durant 10 minutes. وكما غادي يبان لكم هنا غادي نشد 2 معالق ديال الدقيق الابيض وغادي نشد 2 معالق ديال المايزينا، هما اللي غادي نبدا نسرحهم تما باش نسرح عليهم هذيك العجين ديالي. المهم ها نتوما كتشوفوا الفيديو كيفاش غادي ندير ليهم. Comme vous pouvez le voir ici dans le bol, à l'aide de 2 cuillères de maïzena et 2 cuillères de farine, je vais étaler ma pâte. غادي نحتاجو ايضا الزبده المذابه مع شويه ديال الزيت، وغادي نحتاجو الفرماج، وهنايا خديت الكاشير ودرت معاه شويه الزيتون. Pour le reste des ingrédients, j'aurai besoin du beurre fondu avec de l'huile de tournesol, quelques olives, le fromage à tartiner au fromage carré comme vous voyez ici dans la vidéo, et j'ai pris également une saucisse au goût du bœuf comme vous pouvez le voir sur la photo. غادي نخليكم تشوفوا الطريقه ديال هاد لي بوريك هادو في الفيديو، فهي ساهله بزاف ما فيهاش حتى شي تعقيدات الصراحه. كتسرحوا العجين تيكون رقيق بزاف بزاف بزاف. انا هنا قطعتها على 6 حيت بغيتهم صغيورين. الا نتوما بغيتوهم شويه كبار والحشوه عندكم مثلا شي حاجه اخرى ماشي بهذا الشيء اللي درت انا، فممكن انكم تقطعوا هذيك العجين غير على 4 وديروهم شويه كبار وتعمروهم بالكفته اولا الدجاج اولا باي حاجه اخرى، الخضره اي حاجه اخرى نتوما بغيتو تعمروهم بها. Je vous laisse voir les étapes en vidéo. Franchement, c'est hyper facile à préparer. Vous étalez votre pâte très finement, comme vous avez vu dans la vidéo. Vous badigeonnez avec l'huile mélangée avec le beurre. Vous découpez votre pâte en 6. Si jamais vous voulez un peu plus grand, parce que ceux-là, je les ai fait toutes petits, hein, histoire d'avoir 2 bouchées en fait par unité. Mais si vous souhaitez avoir un peu plus grand, vous pouvez découper votre pâte en 4 et vous la remplissez avec ce que vous voulez. Vous préparez une farce par exemple à base de viande hachée ou blanc de poulet ou poisson, vraiment à votre choix. Et donc vous pliez de la même façon que j'ai fait. وكما غادي يبان لكم هنا فانا درت تقريبا 3 الحشوات مختلفين شويه. درت وحده فيها غير الفرماج بوحدو، ووحده غادي نديرها فيها الشوكولات والفرماج، والثالثه اللي غادي ندورها على شكل المحنشات فهذيك غادي ندير فيها الكاشير والزيتون. نخليكم تشوفوا الفيديو حتى الاخير ونعاودو نرجعوا.
Comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai utilisé en fait 3 farces. La première c'était que du fromage, la deuxième c'était chocolat et fromage et la troisième c'était les olives plus le râpé de la saucisse du bœuf. في هاد الاثناء هذه اللي بقات لي غير هاد شويه ديال العجينه باش نكمل، شعلت الفران على 200 درجه وخليته كيسخن بين ما كملت هادشي هذا باش ندخلهم نيشان يطيبوا. À ce stade de la recette, préchauffez votre four à 200 degrés. من بعد ما كملت هذاك العجين كله اللي كان عندي، خديت هذيك الزلافه اللي كانت دايبه فيها الزبده، فبقى ليا شويه ديال الحليب وشويه ديال الزبده دايبه، زدت عليهم واحد البيضه، حركتها مزيان ودهنت بها هذوك البوريك اللي عندي. J'ai pris le bol où il y avait mon beurre fondu, donc il me restait un petit peu de lait, du beurre fondu bien sûr. J'ai rajouté un œuf, j'ai bien mélangé et puis j'ai badigeonné mes bourrecs. بالنسبه للتزيين فكتبقى اختياري، انا خديت واحد شويه ديال الفيرميسيل ديال الشوكولا وشويه ديال الجنجلان هما اللي درت على هذوك البوريك اللي كانوا عندي. Et pour la décoration de mes bourrecs, j'ai pris un peu de vermicelle de chocolat, je les ai mis sur les bourrecs où il y avait du chocolat. Là où il y avait du fromage, je les ai laissés nature. Et puis j'ai pris un peu de sésame pour celle où il y avait des olives et puis le râpé du saucisse du bœuf. غادي ندخلوهم للفران لمده 20 حتى 30 دقيقه يتحمروا مزيان من الفوق ومن التحت، ومن بعد نعاودو نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. Mettre les bourrecs au four durant 20 à 30 minutes et on se retrouve après pour le résultat final. وهذه هي النتيجه ديال البوريك ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفران. تيجيو بحال هكا صغيورين وزوينين، اللون ديالهم تيكون ذهبي على هذه الطريقه هذه. المنظر ديالهم الصراحه تيجي غزال، هما راه صغيورين ماشي كبار، كيجيو صغيورين ديال 2 عضات لا اكثر. كما قلت لكم الا بغيتوهم كبار حاولوا انكم هذيك لاباط فاش تسرحوها قطعوها غير على 4 باش ديروا لها مثلا حشوات مختلفه. Voici le résultat final de nos bourrecs, comme vous pouvez le voir ici dans la vidéo. Ils sont tout petits, tout mignons, vraiment bien dorés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez avoir un peu plus grand, il faut découper votre pâte en 4 et pas en 6. Ici, vraiment, c'est des petits, histoire d'avoir 2 bouchées, pas plus. Voilà, donc je vous laisse finir la vidéo. الاخوه والاخوات كما كيبان لكم فهذه هي الوصفه ديال اليوم. كانت وصفه اللي هي سهله ماهله بحشوه اقتصاديه كما قلت لكم. كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم. الا كنتو جداد في القناه ما تنساوش تابوناو، والا كنتم من الاصدقاء القدام ما تنساوش ديروا واحد لايك وكومونتير حتى هو مرحبا به. وسور سو تنقول لكم تهلاو براسكم وحتى الفيديو مقبل ان شاء الله. Sur ce les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À très bientôt avec une nouvelle vidéo.